विगत बुधवार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई घटना के खिलाफ तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। रानीगंज के तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से राजबाड़ी मोड़ और सियारसोर मोड़ में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। करीबन 10 से 15 मिनट तक विरोध प्रदर्शन चलने के दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाद में प्रदर्शन समाप्त होने पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से सुचारू हुई। तृणमूल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शुभो भट्टाचार्य ने कहा। तृणमूल यूथ कांग्रेस के रानीगंज अध्यक्ष शुभो भट्टाचार्य ने इस प्रदर्शन के दौरान कहा कि हमारे देश में सभी को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का अपमान करें। बीजेपी शासित राज्य में जिस तरह से मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, ये निंदनीय है। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें पश्चिम बंगाल में आकर करती है, तो फिर उनके राज्य में आखिर इस तरह की घटना कैसे घटित हो गई। इस दौरान 34 नंबर वार्ड के काउंसलर ज्योति सिंह, बापी खान, मीर बासर, अमित मोर, शिवम लाहा, तिथास बनर्जी, राहुल पाल, प्रियोपाल सहित कई तृणमूल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। বিক্ষোভ সমাবেশ করলাম, বিক্ষোভ অবস্থান করলাম। গতকাল যে আমাদের বেনারসে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি পুজো দিতে গেলেন কাশী বিশ্বনাথের ফেরার সময় ওনার উপর চড়া হয় বিজেপি কর্মীরা, কিছু বিজেপি কর্মীরা কালো পতাকা দেখানো হয়, ইভেন কিছু দিদির উপর চড়া হয়। এই প্রতিবাদে আমাদের রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নির্দেশে আমাদের প্রতিটা ব্লকের অন্তরে নির্দেশ আসছিল যে বিক্ষোভ সমাবেশ অবস্থান বিক্ষোভ করার জন্য দিয়েছিল, নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশটা আজকে আমরা পালন করলাম। বারাণসী এরিয়াতে যখন উনি ঢুকেছিলেন, যখন তিনি ঘাটে যাচ্ছিলেন আরতি দেখার জন্য, সেই মুহূর্তে গো ব্যাক স্লোগান, তো এই বিরুদ্ধে কি বলতে চাইছেন পুরো পশ্চিমবঙ্গবাসীকে, কি জানাতে চাইছেন? ওনারা যখন এখানে বলেছিলেন, যখন আড্ডারা যখন এগিয়ে এসেছিলেন, আড্ডার উপর যখন এখানে হামলা হয়েছিল, মিথ্যা যে প্রচারটা করেছিল, তখন বলেছিল রাজ্যে নাকি আইন শৃঙ্খলা নাকি ভেঙে পড়েছে। তাহলে বেনারস আজ কী রয়েছে? বেনারসে কি আইন শৃঙ্খলা তাহলে ঠিক আছে? যদি আমাদের সরকারের আইন শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই খারাপ আছে, তাই কারণে আজকে বিক্ষোভ সমাবেশটা দেখাতে পারলো, তাই কারণে আজকে আমরা এখানে করলাম, আন্দোলন করলাম। পথ অবরোধে কতক্ষণ লিপ্ত ছিলেন? 10 থেকে 15 মিনিট। আপনার নাম পরিচয়? রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एसएफआई डीवाईएफआई रानीगंज लोकल कमेटी की तरफ से अनीश खान के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और वामपंथी नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी सहित कई नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग पर मशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस तारबंगला मोड़ से शुरू होकर थाना रोड, दालपट्टी मोड़, सीआर रोड, बड़ा बाजार होते हुए स्टेशन के पास जाकर समाप्त हुई। रैली के दौरान डीवाईएफआई एसएफआई के अनुपम चैटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है। जिस तरीके से 19 फरवरी को हावड़ा के आमता में अनीश खान को खुद पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स ने घर की छत से धक्का दिया था, इससे ये बात तो साफ हो गई कि पुलिस अब अपनी ड्यूटी भूलकर राज्य सरकार के आदेश पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेवजह पुलिस चुनाव के दौरान कई वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार की है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ना होगा, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। रैली में डीवाईएफआई लोकल कमेटी के अनुपम चैटर्जी, सागर बनर्जी, गौरव ढल्लो, रजनी पासवान उपस्थित थी। যারা হত্যাকারী, হত্যার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।
এবং মীনাক্ষী মুখার্জি সহ যে 16 জন ছাত্রযুব নেতা নেত্রীকে আটকে রাখা হয়েছে বিনা দোষে, তাদেরকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। আনিস খানের মৃত্যুকে ঘিরে কি মনে করছেন আজকে যে আপনারা প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন? আমরা ডিওয়াইএফআই বা এসএফআই আজকে শুধুমাত্র প্রতিবাদে গর্জে উঠিনি। আমরা প্রথম দিন থেকেই বলেছি যে আনিস খানের হত্যার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত আছে, সে পুলিশ হতে পারে, সরকার পক্ষ হতে পারে, অন্য কোনো ক্রিমিনাল হতে পারে, তাদেরকে যেই হোক না কেন তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে, অবিলম্বে অ্যারেস্ট করতে হবে। এই মিছিল রানিগঞ্জে তার বাংলা থেকে কোথায় আপনারা মানে পরিক্রমা করবেন মিছিলটা? স্টেশন, রানীগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত যাবে। আপনার নাম স্যার এবং আমার নাম অনুপম চ্যাটার্जी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय मजदूर संघ से INTTUC में आए अभिजीत भट्टाचार्य उर्फ मुन्ना के नेतृत्व में रानीगंज के बल्लभपुर रघुनाथ चौक में INTTUC पार्टी कार्यालय का निर्माण करवाया गया है। विगत गुरुवार शाम इस कार्यालय का आसनसोल नगर निगम के 84 नंबर वार्ड के पार्षद देवाशीष सरकार और TMC माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज आलम दौरा करने पहुंचे। इस दौरान देवाशीष सरकार और सैयद अफरोज आलम को INTTUC सदस्यों की तरफ से सम्मानित भी किया गया। अपने दौरे के दौरान TMC माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज आलम ने कहा कि इस पार्टी कार्यालय का कुछ दिन बाद INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के हाथों ग्रैंड ओपनिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पार्टी कार्यालय के निर्माण होने से यहाँ की जनता को काफी लाभ मिलेगा। वहीं INTTUC नेता अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि बल्लभपुर की जनता के लिए ये पार्टी ऑफिस 24 घंटे खुले रहेगी, जहां किसी भी तरह की परेशानी होने पर जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क कर सकती है और जल्द ही उनके समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जो है पार्टी ऑफिस उद्घाटन का मैंने प्रोग्राम था। प्रोग्राम में ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आज रुका गया। 2-4 दिन बाद फिर ग्रैंड ओपनिंग होगा। इसमें अभी जो है माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट आया था अफरोज भाई, 84 नंबर वार्ड का देवाशीष सरकार, डॉक्टर देवाशीष सरकार आया था वो लोग, और अभिजीत घटक से बातचीत हुआ कि 2-4 दिन बाद जो पार्टी ऑफिस है रघुनाथ चौक में, ये बहुत बड़ा ग्रैंड ओपनिंग होगा। और यहाँ का जो आदमी है उन लोगों का भलाई के लिए यहाँ पर पार्टी ऑफिस सब समय 24 घंटा खुला रहेगा। चाहे ममता बनर्जी का जो भी सुजग सुविधा है सब हम लोग जितना भी आदमी है सबको मिले, यही हम लोग का प्रचेष्टा है। और जिस दिन अभिजीत घटक आएगा उस दिन हम लोग और बढ़िया से ये ओपनिंग करेंगे। हम अभिजीत भट्टाचार्य, डाकनाम मुन्ना, बल्लभपुर रघुनाथ चौक एरिया में पड़ता है। বল্লভপুর রঘুনাথ চকে আজকে যে একটা আসানসোল সাউথ রুরাল ব্লকের মধ্যে যেটা পড়ে, তো আজকে আমাদের ওই মুন্না ভাই আজকে এক পার্টি অফিসে আজকে একটা সম্বর্ধনা সভা, যে আমাদের কাউন্সিলর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 84 নম্বর ওয়ার্ড থেকে ইনি উইনিং হয়েছেন ডক্টর দেবাশিস সরকার, তার সম্বর্ধনা ছিল। তার সাথে আমিও এসেছি আজকে, এসে এখানকার মানে ছেলেদের যে উৎসাহ দেখে খুবই খুশি হলাম। আর ইনাদের পার্টি অফিসে আজকে এটা মানে উদ্ঘাটনে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে ব্লক প্রেসিডেন্ট যে কোনো একটা একটা কারণে উনি আজকে উপস্থিত হতে পারেননি। ওনার সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে, উনি 2-1 দিন মধ্যে ওনার সাথে আমরা বসে সময় ঠিক করে আমাদের INTTUC লিডার অভিজিৎ ঘটক সাথেও কথা হয়েছে, উনিও আসবেন। এই পার্টি অফিসটা খুব ভালোভাবে আমরা এটা গ্র্যান্ড ওপেনিং আমরা করব। আর এখানকার যে মানে এলাকায় যে লোক আছেন তাদের সাথে মিলিয়ে মুন্না ভাইয়ের পুরো অল টিম এখানে এটা মানুষের সেবার জন্য এই পার্টি অফিস সবসময় উপস্থিত থাকবে, এটাই আমরা কামনা করি, এটাই আমরা আশা করি। আর মুন্না ভাই আর ওনার সাথে ওনার পুরো টিমকে আমি শুভকামনা দিতে চাইছি। সবাইকে আপনারা ভালো থাকুন,
সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমি সৈয়দ মোহাম্মদ পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল कांग्रेस मानिटू से আমি डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले के काकसा थाना के बाबूनाड़ा स्थित भैरव तल्ला में मौजूद एक हार्डवेयर दुकान की गोदाम में आग लग गई। आग लगने के कारण गोदाम में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल मौके वारदात पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दुकान के मालिक ने लाखों के नुकसान होने का हवाला दिया है। একটা গাড়ি আসতে দেন, এখন কন্ট্রোলে আছে না, দুটো করলে জল শেষ হয়ে যাবে। একটা গাড়ি আসছে। আগুনটা কটার সময় লেগেছিল? 11:40। 11:40। কি করে আগুনটা লেগেছে বলে মনে হচ্ছে? খুব সম্ভব শর্ট সার্কিট আচ্ছা, আন্দাজ করছি তো আমি, কি একটু শর্ট সার্কিট। এই যে কত টাকার জিনিসের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আপাতত? সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় না? অসম্ভব, মোটামুটি আপনি 15 লাখ টাকার মতো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলবেন? বেশি হবে, 15 বেশি হবে না। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম বিসি পাল। দাদা কি দেখলেন? আমি দেখলাম বলতে, যেখানে আগুন লেগেছে ওর পাশে আমার দোকান আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমার আপনার গিফটের দোকান, ফার্নিচারের দোকান আছে। আচ্ছা। আমি দোকান থেকে হঠাৎ করে শুনতে পাচ্ছি আগুন লেগেছে। তো এসে দেখলাম যে হ্যাঁ, দাউ দাউ করে আপনার খড়ের বেসিন টেসিন যে আছে খড়ে, ওই খুব দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যতটা পারি ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে সঙ্গে। মূলত এখানে জিনিসপত্র কি রাখা হয় এখানে? এখানে জিনিসপত্র টিন আছে, আপনার স্যানিটারি কিছু জিনিস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো কিভাবে আগুন লাগলো এটা? এটা আগুন লেগেছে তো খুব সম্ভবত শর্ট সার্কিট বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তা এইভাবেই জানি যত। এটা কার মানে দোকান? এটা হচ্ছে আপনার আমরা মাস্টার বলেই জানি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অনুরুদ্ধ ছেলে হচ্ছে অনুরুদ্ধ আর কি, এনার টিনে ব্যবসায়ী করেন আর কি। আচ্ছা। এখানে একটা গোডাউন করেছিল। কতটা মানে চিন্তিত আপনারা এখন? না, আমরা চিন্তিত, যেহেতু আশেপাশে প্রচুর বাড়ি টাড়ি আছে, খুবই চিন্তিত ছিলাম যে কী হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করা 10 থেকে 15 মিনিটে এসে আগুন মোটামুটি যতটা সময় নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখন পর্যন্ত মোটামুটি 2টো ইঞ্জিন এসেছে, আর একটা ওনারা একটু খবর ওনারা আরেকটা ইঞ্জিন আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম নিতাই বেরা। আপনারা এসে এখানে কি দেখতে পারলেন? অ্যাকচুয়ালি আমি মুচিপাড়া থেকে আসছিলাম, আসার পথে দেখি এখানে ভয়াবহভাবে আগুন জ্বলছে। বামুনাড়া থেকে শিবপুর যে রোডটা যাচ্ছে তার পাশে একটা গোডাউন আছে, সেখানে একদম ভয়াবহভাবে আগুন জ্বলছে। এবং স্থানীয় মানুষ যারা সাধারণত ছিল তারা সবাই যারা সন্তুষ্ট হয়েছে, এমনি জল দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আগুন এত ভয়াবহ ব্যাপক ছিল যেটা ওইভাবে সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে আশেপাশে এখানে প্রচুর বহুতল আছে, হ্যাঁ, এবং বহুতল এবং এসেন্সিয়াল বাড়িও আছে। তো মানুষের ভয় যে কোনো প্রকারে এই আগুন যদি ছড়িয়ে পড়ে কোনো বহুতলের মধ্যে বা বাড়ির মধ্যে হয়ে যায়, তাহলে এখানে কিন্তু একটা বিরাট ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ছিল। হাজার হাজার মানুষ হয়তো সে আগুনের কবলে পড়তো এবং মানুষের জীবন হানি হওয়ার চেষ্টা ছিল। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হচ্ছে কি কারণে লাগতে পারে এই আগুন? দেখুন, এটা তো ফায়ার ব্রিগেড যতক্ষণ না তদন্ত করছে সম্পূর্ণভাবে বলা সম্ভব না, কিন্তু আমার যেটুকু ধারণা ফায়ার ব্রিগেডের যেভাবে এত সময় লাগছে যাতে শর্ট সার্কিটের ফলে, আদারওয়াইজ এদের নেগলিজেন্সির ফলে। কারণ এদের ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এরা ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। হ্যাঁ, এত বড় একটা গোডাউন চালাচ্ছে, এদের ফায়ারের ব্রিগেড ফায়ারের এনওসি নেওয়া অবশ্যই দরকার ছিল, সেসব ব্যবস্থা রাখেনি। কিন্তু আমাদের একটা ভালো লেগেছে যে আমরা আমি যেমন বলছি, আমি যখন এখানে পৌঁছাই তখন এখানে কোনো মানুষ ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেয়নি। আমি কিন্তু সবসময় ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিই। তাহলে আপনি খবরটা দিয়েছেন? আমি প্রথম খবরটা এই দোকানের যারা তারা দেয়নি? এখানে আশেপাশের পরিস্থিতি ছিল, কেউ কোথাও কোনো ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেয়নি। আমি ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়ার পরে আমার খুব গর্বের সঙ্গে বলছি
খবর দেওয়ার 15 মিনিটের মধ্যে কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডের দুটো গাড়ি এখানে এসে পৌঁছায় এবং তারা নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে অত্যধিক তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভাবার কাজে লেগে যায়, মানুষকে রেস্কিউ করে, হ্যাঁ, এবং যতটা সম্ভব যানবাহনকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এবং ফায়ার ব্রিগেডের এই ধরনের তৎপরতা উইথিন 15 মিনিট, সিটি সেন্টার থেকে এখানে আসতে 15 কিলোমিটার রাস্তা, সেখানে 15 মিনিটের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেড এসে তারা 1 সেকেন্ড নষ্ট না করে অগ্নি নির্বাহনের কাজ করছে এবং এতে আমরা স্থানীয় মানুষরা খুব খুশি এবং আমরা মানে গর্ববোধ করি যে আমাদের দেশে ফায়ার ব্রিগেড এইভাবে এত অতপ্রসন্ন কাজ করছে, সেটা আমার পক্ষে খুবই গর্বের। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম অরূপ গোস্বামী, যার নাম বাপ্পা, আমি বামুনারা গ্রামের স্থানীয় নিবাসী। दमकल कर्मियों ने बताया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना घटित हुई है। এই যে অগ্নিকাণ্ড কিসের জন্য হয়েছে বলে আপনার অনুমান? এটা আমাদের ওয়েল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছিল ওখানে। আচ্ছা, ওয়েল্ডিং এর কারণে যে এটা হয়েছে। এখন কি আগুন নিয়ন্ত্রণে? নিয়ন্ত্রণ আছে। কতক্ষণে মনে হচ্ছে পুরোটা আপনাদের এই অপারেশন কমপ্লিট হবে? মানুষের আনলোড না করার পর তো আমরা বুঝতে পারছি না কখন লাগবে। কটা ইঞ্জিন এসছে? ইঞ্জিনে একটা চাকা আসছে। মানে দুটো ইঞ্জিন আছে। স্যার আপনার নামটা একটু বলবেন? সামল মন্ডল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लॉरी के धक्के से एक व्यक्ति की हुई मौत की घटना ने बांकुड़ा के पुआ बगान इलाके के माहौल को गर्म कर दिया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पथ अवरोध करने के साथ ही जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर पुआ बगान मोड़ के पास अचानक धौलडांगा से पुआ बगान तेज रफ्तार में जा रही एक लॉरी ने एक साइकिल चालक को जोरदार धक्का दे मारा, जिससे घटनास्थल पर ही साइकिल चालक की मौत हो गई। मौत की खबर ने आसपास के लोगों को गुस्से में भर दिया। नतीजा, उत्तेजित लोगों ने पथ अवरोध कर एक के बाद एक 6 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पहुंची, जहां प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इस इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की। इसके साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। बाद में पुलिस के आश्वासन पर मामला शांत किया गया। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই দাদা ভদ্রলোক এই পাড়াতে বাড়ি, উনি রাস্তা এইদিকে রাস্তা সাইডেই ছিলেন। ওই দিক থেকে আসার সময় দুরন্ত গতিতে অপোজিট সাইড থেকে আসা লরিতে ধাক্কা মারে ওনাকে। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি আসছিল। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই রাস্তার উপর নির্ভর করে এখানে পাশাপাশি গ্রামের কয়েক হাজার লোকের ডেলি যাতায়াত থাকে এবং এখানে অত্যন্ত ছোট ছোট বাচ্চারা, এখানে অন্তত 200 বাচ্চা এই পাড়া থেকে স্কুলে যায়। কিছু বাচ্চা আছে তার বাবা হয়তো আর্মিতে বা ডিফেন্সে সার্ভিস করার জন্য তাকে একা স্কুলে যেতে হয়। সেই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা হিসাবে স্বার্থে এখানে আমাদের দাবি, এখানে স্পিড ব্রেকার বা বাম্পার করতে হবে, তবেই আমরা বডি তুলতে দেবো বা অবরোধ তুলবো। আমাদের এটাই আচ্ছার ঘটে, প্রায় ঘটছে এটা। এখানে ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট তো প্রায়ই ঘটে, আর মানে এখানে দুর্ঘটনাতে মৃত্যুর ঘটনাও যথেষ্টভাবে ঘটে। পুলিশের ভূমিকা এখানে কিচ্ছু নেই। পুলিশকে যখন আমরা বলেছিলাম এখানে বাম্পার করুন, ওরা আশ্বাস দেয় চলে যায়। তারপরে ওদেরকে বলি অন্তত 2টো সিভিক দিন, ওরা বলে স্টাফ কম আছে। অথচ সোমবার দিন যখন এখানে সুনুকপাড়ি হাট থেকে গরু যায়, তখন 100 মিটার দূরত্বে 5 টাকা করে ভ্যান থাকার জন্য পুলিশের স্টাফ পাওয়া যায়। এখানে সিভিক দেওয়া বা এখানে দুটো মানুষের নিরাপত্তার কথা, এতে পুলিশের কিছু যায় আসে না। এবং সম্ভবত আজকের এই গাড়িটিকে পুলিশ তাড়া করার জন্য পার্টি বেশি বেপরোয়া গতিতে ছিল। আমাদের বক্তব্য, বাম্পার করতে হবে, তবে বডি তুলতে দেবো এবং অবরোধ তবেই তুলব। সম্ভবত যেটা রিপোর্ট, আমি নিজে এখানে তখন দেখিনি, এবং সেটা রিপোর্ট যে এই গাড়ি দুরন্ত গতিতে থাকার কারণ এই যে ভ্যানটি দাঁড়িয়ে আছে, এই ভ্যানেই তাড়া করেছিল। এটাই বক্তব্য, ঠিক আছে। আর বাম্পার বা স্পিড ব্রেকার না হলে আমরা এই বডি তুলতেও দেব না, আমরা এখানে অবরোধও তুলব না।
আমাদের এটাই। আমার নাম সব্যসাচী পাত্র। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি সরস্বতী ইন্টারন্যাশনাল থেকে 4 মিটার হারা ছাড়া পুরো লাগাতার বাম্পার, আর এখনই আমাদের বাম্পার দরকার। যতক্ষণ না বাম্পার কমপ্লিট হচ্ছে আমাদের অবরোধ চলছে, আমাদের অবরোধ উঠবে না, আমরা পুড়িয়ে তুলতে দেবো না। বা আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা এখানে স্কুল যায়, ছোট ছোট বাচ্চা আমাদের এখানে 4টা স্কুল আছে বড় বড়, ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আর সেন্ট জেভিয়ার স্কুল। এই যে ছোট ছোট বাচ্চা স্কুলে যায়, পুলিশের নিরাপত্তা কি? পুলিশের এখানে দাঁড়া থেকে করতে হবে, কিন্তু পুলিশের দাঁড়া থাকে 10 হাত দূরে। আর এইখানে পুরুলিয়া রোডে আমরা চাই এইখানে পুলিশ দেওয়া হোক, ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ দেওয়া হোক, আর আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামে বাংলা মিডিয়ামে পুলিশ দেওয়া হোক। আমাদের জন্যই হচ্ছে আমাদের মনে হয় প্রচুর পিঠে গাড়িটা আসছিল এবং এইখানে ধাক্কা মারে, উনি সাইডে ছিলেন, প্রচুর পিঠে এবং ডেড বোর্ড মাথাটা ওইদিকে পাটা এদিকে কত পিঠে ছিল পরবর্তী দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। নিশ্চয়ই তারা করছিল, তেমন এত পিঠে গাড়ি থাকতো না। আমরা পুয়া বাগানে ট্রাকটাকে আটক করে রেখেছি। মিলন সৎপতি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
দুর্গাপুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित रैपिडो बाइक कार्यालय के सामने वामपंथी श्रमिक संगठन की ओर से छटनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन कार्यालय अधिकारी के हाथों सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में रैपिड बाइक कार्य से जुड़े कर्मी मौजूद थे। संगठन के पंकज राय सरकार ने कहा कि दुर्गापुर शहर में करीबन 1500 कर्मियों को संस्था के साथ जोड़ा गया है। संस्था द्वारा पिछले कुछ महीने में ज्यादातर कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है और उनके अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं। এখানে যে র্যাপিডো বাইকার আছে প্রায় 1500 আছে দুর্গাপুরে, তাদের উপরে মনমর্জি করছে যে তাদের কমিশন কমিয়ে দিচ্ছে, তাদের প্ল্যাটফর্ম চার্জ বাড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে, সে ব্যাপারে দেখছে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটা নিয়ে কেউ বলতে গেলে তাদের হচ্ছে আইডি ব্লক করে দিচ্ছে, তাদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরকম হচ্ছে কয়েকজনের আইডি ব্লক করে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আমরা বলতে এসেছিলাম। তাদের ক্ষেত্রে ওরা সিদ্ধান্ত আমাদের যা জানালো যে একজন বাদ দিয়ে বাদবাকিদের আইডি ওরা হচ্ছে ওপেন করে দেবে 48 ঘন্টা আজ এবং কালকের মধ্যে। তা আমরা বললাম ঠিক আছে, 48 ঘন্টা সময় আমরা দিলাম। আর অন্যান্য যা দাবি আছে সেটা নিয়ে আগামী বুধবার বা বৃহস্পতিবার ওদের হেড অফিস থেকে লোক আসবে, সেদিন হচ্ছে আমরা ওদের হচ্ছে যে ইনসেন্টিভ এবং ওদের যে প্ল্যাটফর্ম চার্জ এবং আরও যে হ্যারাসমেন্ট চলছে ওদের সার্ভিস লাইফে, সেগুলো নিয়ে আরও হচ্ছে ডিসকাশন করব। আজকে আমাদের প্রাইমারি দাবি ছিল যে এই যাদের আইডি ব্লক করা হয়েছে তাদের খুলে দেওয়া হোক। এই দাবিটা ওরা মেনেছে। ওরা আগামী কালকের মধ্যে মানে কার্যত 48 ঘন্টার মধ্যে ওরা তাদের আইডি ওপেন করবে বলেছে। वहीं बाकी बचे कर्मियों का प्रोत्साहन राशि कम कर दिया गया है और कर्मियों को संस्था द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों का हाल बुरा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कोरोना में नौकरी के अवसर नहीं हैं, वहां सभी बेरोजगार युवक रैपिडो बाइक टैक्सी कंपनी में काम कर अपना परिवार चला रहे हैं। इस परिस्थिति में कर्मियों की छटनी सहित सभी सुविधाओं से वंचित करना काफी गलत है। इस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। संस्था को छटाई किए गए कर्मचारियों को नियुक्त कर उन्हें सभी सुविधाएं बहाल करने की मांग की गई। इसके साथ ही श्रमिक संगठन की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम बृहत्तर आंदोलन पर जाएंगे। আজকে রোজগার অবস্থা খুব একটা ভালো নেই গোটা দেশ জুড়ে, তার সত্ত্বেও লোকেরা এই কাজগুলো করছে। আর এই র্যাপিডো করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে গত 3 দিন আগে কলকাতায় আমাদের অ্যাক্সিডেন্টও করেছে। ইভেন এই আর্থিক চাপ না সামলাতে পারে একজন সুসাইডও করেছে আমাদের দেখা গেছে। তাও তো এই ধরনের পেশেন্ট যাতে আমাদের মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। কি নাম? আমার নাম বিকাশ কুমার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। उच्च माध्यमिक के छात्र छात्राओं को सही दिशा दिखाने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अभिषेक गुप्ता नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में पहुंचे। एक कार्यक्रम के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं ने फूल का गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का नाम निकट फॉर आइकॉन। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के अभिषेक गुप्ता ने छात्रों को कई तरह के संदेश दिए, छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के मार्ग को बतलाया। अभिषेक छात्रों से जानना चाह रहे थे कि आखिर वे लोग क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, समस्याएं क्या है। कई सारे सवालों के जवाब दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के अभिषेक गुप्ता ने दिए। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक और दुर्गापुर में नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक ने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों के अधिकारी आएंगे और छात्रों को संदेश दिया जाएगा कि किस रास्ते पर चलना है। स्कूल की इस पहल के लिए छात्रों को धन्यवाद देते हुए अभिभावक भी खुश हुए। सबको एक समान ज्ञान देते हैं, सबको एक समान शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ छात्र छात्राएं होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा उत्तीर्ण करते हैं, आगे जाते हैं,
अपने परिवार का नाम, देश का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। और कुछ होते हैं जो वीडियो पर रह जाते हैं, अच्छा वो भी करते हैं, लेकिन क्या फ़र्क हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो अच्छा करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है उतना अच्छा नहीं कर पाते। कारण वही है कि शिक्षक तो सभी को एक समान मानता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन स्टूडेंट को अपना किस तरह से वो उसकी शिक्षा को ग्रहण करता है, किस तरह से उस शिक्षा को उपयोग में लाता है और कितने मन से, कितनी श्रद्धा से उस शिक्षा को अपने अंदर ले पाता है और उसका उपयोग कर पाता है। आज मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन लेक्चर देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए हमारे साथ राजू जी हैं और लायंस क्लब से सुरेशना मैडम हैं, तो वो निश्चय आपको कुछ ज्ञान भरी और कुछ मोटिवेशनल बातें बोलेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर एक स्टूडेंट के अंदर उतनी क्षमता है, हर एक स्टूडेंट के अंदर, हर एक छात्र के अंदर उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक अपना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ नहीं, अपना जो खाली एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं, बाकी जगह पे अपना संपूर्ण विकास जो होता है उसको कर सके। उसके लिए सिर्फ उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, जो मुझे लगता है कि इस स्कूल में, नेपाली पढ़ा हिंदी स्कूल में परिवेश देखते हुए समझ में आया कि यहाँ पे पढ़ने लिखने का बहुत ही अच्छा माहौल है, तो उस चीज़ का उपयोग कीजिए। अभी डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन मेरे को दिखाए, जिसमें कि मैं देख रहा था कि कैसे वो खूब मैंने अपना डेडिकेशन से परिश्रम करके आप लोगों के लिए सिर्फ सरकार से जो सेवाएं मुहैया कराई गई हैं उसको छोड़ के समाज के लोगों के साथ मिलके, समाज के लोगों से आपके लिए सुविधा जुटाने का, सुविधा प्रदान करने का, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, उस चीज़ के लिए व्यवस्था की है, उस चीज़ के लिए परिश्रम किए हैं। मेडिकल के छात्र हैं, फंसे हुए हैं, अभी भी सरकार कोशिश कर रही है उनको वहाँ से जल्दी से जल्दी निकालने की, और उनके प्रति मैं संवेदना, जो एक छात्र उसमें उसका डेथ भी हुआ है, तो उसके प्रति मैं अपनी संवेदना इस मन से जाहिर करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पे जितने भी छात्र फंसे हुए हैं जल्द से जल्द भारत पहुँचाएंगे। आज ये जो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके प्रोग्राम ये आयोजन किया है, उसके लिए आपके जो प्रिय हेडमास्टर महोशय हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और परिचित व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर कलीमुल्ला नेशनल अवार्ड से सुशोभित शिक्षक हैं। ये आप लोग का अच्छा सौभाग्य बोलिए कि आप लोगों को ऐसे टीचर मिले हैं जिनके अंडर में आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है। मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत लकी हैं और सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे हेडमास्टर, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा गाइडेंस, जैसे शिक्षक के अंदर में आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, इस अपॉर्चुनिटी का, इस जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसका पूरा लाभ उठाएं। আমাদের ক্যাম্পে আজকে একটা আইপিএস অফিসার এসেছিলেন। আমাদের স্কুলে একটা প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল যেটাকে নিয়ে কি আমাদের আইপিএস অফিসার এসেছিলেন। সুবিধা হবে? হ্যাঁ, আমাদের এই আজকে যে প্রোগ্রাম হয়েছে এইটা নিয়ে একটু সুবিধা হয়েছে, যেমন কি আমাদের একটা আগে যাওয়ার মানে একটা রাস্তার সুযোগ পেয়েছি আমরা আইপিএস স্যার। আজকে আইপিএস স্যার এসেছিলেন, আমাদেরকে কিছু মানে বলে গিয়েছেন, মানে পৌঁছে দিল। হ্যাঁ, আমাদের কিছু বাদ উনি বলে গিয়েছেন কি কী করলে আগে লাইফে কী হতে হয়, মানে 12 পড়ে কী করলে ভালো হয় লাইফে। কি নাম তোমার? আমার নাম শশীকান্ত পান্ডে, 10C। এটা আমরা মিট দ্য আইকন প্রোগ্রাম আন্ডারে আমরা আজকে একটু প্রোগ্রাম রেখেছিলাম, যেখানে আমরা মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পরে মাল্টি ডাইরেকশনতে ক্যারিয়ার চুনতে হয় ছেলে মেয়েকে। তখন কেউ পুলিশ সার্ভিস দিতে চায়, কেউ আইএস হতে চায়, কেউ মেডিকেল করতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তো আজকে থেকে যে আমরা শুরু করেছি, যে ডিপার্টমেন্টে যে কীর্তি প্রাপ্ত করেছে, যেমন আইএস, আইপিএস এরকম লোককে এনে ছেলের মধ্যে আমরা একটু ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম শুরু করেছি। আজকে আমাদের এসেছিলেন আইপিএস ডিসিপি স্যার শ্রী অভিষেক গুপ্তা স্যার। উনি পুলিশ সার্ভিসেসে কীভাবে করা যায়, তার কী মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান এর ব্যাপারে ছেলে মেয়েকে বুঝিয়েছে। এরপরে আমাদের একটা মোটিভেশনাল সেশন হবে, যেভাবে 2 সাল থেকে ছেলে মেয়ে এংজাইটি ভুগছে কোভিড নিয়ে, তাহলে নবোদয়ন অন মিশন একটু সংস্থা আছে, ও মোটিভেশনাল সেশন নেবে। তো আজকে যে পড়া আমরা শুরু করলাম ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার যাওয়ার জন্য কী করতে হয়, তাহলে আমরা এভরি উইক একটু প্রোগ্রাম করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले को वाराणसी में घेर कर काला झंडा दिखाए जाने और गो बैक का नारा लगाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर तृणमूल द्वारा प्रदर्शन किया गया। आसनसोल के कल्ला स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय के गेट पर तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने इस घटना की तीव्र निंदा की है। दूसरी ओर तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के सियारसोल के समीप सड़क जाम कर इस घटना की भर्त्सना की है। इस दौरान टीएमसीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह वाराणसी में ममता बनर्जी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यवहार किया है, ये काफी निंदनीय है। ये अपमान केवल ममता बनर्जी का नहीं है, ये तमाम उस आवाम का अपमान है जो बेटी को आगे बढ़ाने, बेटी को पढ़ाने और बेटी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ममता बनर्जी केवल बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित की है। कन्याश्री योजना को पूरे विश्व के फलक पर सराहा गया है। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। केंद्र की सरकार यूक्रेन में नवीन नामक एक छात्र को बचा नहीं पाई और वाराणसी में एक नेता को अपमान करवाती है। दरअसल बीजेपी डर गई है क्योंकि वो जानती है कि बंगाल की तरह ममता बनर्जी यूपी में भी भाजपा के साथ खेला करेंगी, क्योंकि यूपी की जनता इस अपमान का बदला लेगी। इसका परिणाम 10 मार्च को देखने मिलेगा। वाराणसी में बंगाल की अग्नि कन्या ममता बनर्जी को किस तरह से काला झंडा दिखाया गया है, इससे बीजेपी का डर जो है साफ साफ जाहिर हो रहा है। बीजेपी को शर्म आना चाहिए कि उस लेडी को काला झंडा दिखा रहे हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ममता बनर्जी को कन्याश्री के लिए यूएन का तरफ से अवार्ड दिया गया, आज उसी ममता बनर्जी को आप काला झंडा दिखा रहे। आपने काला झंडा ममता बनर्जी को नहीं दिखाया है, बल्कि आपने काला झंडा हिंदुस्तान के उस आवाम को दिखाया है जो बेटी को बचाना चाहते हैं, बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज देखिए, आज यूक्रेन में हमारे जो नवीन को तो बचा नहीं सकी ये सरकार, और यूपी में जो है काला झंडा दिखा रही ममता बनर्जी को, जो कि बहुत शर्म का बात है। दुख तो तब होता है हम लोग को जब नाथूराम के मानने वाले लोग राम का नाम लेके ममता बनर्जी के ऊपर काला झंडा फेंक रहे हैं। इसका जवाब, करारा जवाब यूपी की जनता आने वाले दिन में देगी इंशाल्लाह। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना के खिलाफ विरोध जताया गया। शुक्रवार बांकुड़ा के क्रिस्टान कॉलेज मोड़ से जिला तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई, जिसमें महिला और युवक भी शामिल थे। इस रैली में पूर्व मंत्री श्यामल सात्रा, जिला तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष संदीप बावरी, तृणमूल जिला महिला सभानेत्री मऊ सेन गुप्ता के साथ तृणमूल अध्यक्ष सिंटू रजक और कई समर्थक उपस्थित थे। ये रैली कॉलेज मोड़ से शुरू होकर स्टेट बैंक मोड़ होते हुए मचान तल्ला में जाकर सभा में तब्दील हो गई, जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की गई। बीजेपीर गुंडाराज मानचिना मानबो ना, लड़ाई 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 चाই, लड़ाई करे बेঁচে যা। বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। যে এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন চলছে এবং আমরা দেখেছি যে বিগত 5 বছর কিভাবে তপশিলি জাতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের উপর, কৃষকদের উপর অত্যাচার করছে যোগী সরকার। এই যোগী সরকারের মানুষের সাথে পতন দরকার। সেই পতনের সাথে আমাদের নেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের অগ্নিকন্যা, যিনি গত কয়েক মাস আগে নরেন্দ্র মোদীর দলকে বাংলার মাটিতে হারিয়েছেন, শুধু হারিয়েছেন না, হারিয়ে ভূত করে দিয়েছেন, সেই নেত্রী যখন অখিলেশ সমর্থনে উত্তরপ্রদেশে প্রচারে যান, তখন বিজেপির এই গুন্ডারাজ সরকারের মদতে বিজেপির গুন্ডারা আমাদের নেত্রীকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, কালো পতাকা দেখিয়েছেন। এই বিক্ষোভ অন্যায়ভাবে দেখানো হয়েছে, কারণ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যোগী সরকার ভয় পেয়েছেন, কারণ ওরা বাংলায় যে ভুলের হারের জ্বালা, সেই জ্বালাটা এখনো ভুলতে পারছে না। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়া দেখলেই আটকে উঠছে, সেই জন্য আক্রমণ করতে বসেছে। এই আক্রমণ, এই বিক্ষোভ আমরা কিছুতেই মানছি না। এই মানছি না বলে আজ বাঁকুড়া জেলার সমস্ত যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আজ আমরা বাঁকুড়া শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলাম এবং যেভাবে দেখলাম যে সাধারণ মানুষ দু সাইডে আমাদেরকে সমর্থন করলেন, যে সাধারণ মানুষ, পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের বাংলার অগ্নিকন্যার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মান মানছে না। ঠিক সেইভাবে
আগামী দিন আমরা বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে ভবিষ্যতে যদি আমাদের নেত্রীর উপর এরকম কোনো বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়, তাহলে আজকে আমরা যেমন সকালবেলায় ভোর থেকে ঘুম থেকে উঠে আমরা মাঠে নেমেছিলাম, কারণ রাত্রিবেলায় আমাদের পাহারাদার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবিষ্যতেও কিন্তু আমরা এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহারাদার আছেন বলে আমরা কিন্তু আরো ভোর ভোর উঠে বাঁকুড়া শহরকে কাঁপিয়ে দেবো। এটা কিন্তু বিজেপি সাবধান, আপনারা জেনে রাখুন যে এখানে আপনারা যোগী রাজ্যে যে গুন্ডারাজ করেছেন, সেই গুন্ডারাজ আপনারা সকল অবশ্যম্ভাবী, আপনারা বুঝতে পারছেন, তাই আপনাদের এই আচরণ বেরিয়ে পড়ছে। আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে কোথাও আপনারা সুশাসন দিতে পারেননি, মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে, জনগণের মত আপনাদের বিরুদ্ধে যেতে বসেছে, তাই আপনারা এই আচরণ করছেন। আমি প্রত্যেককে বলবো যে সাধারণ মানুষ থেকে আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেস প্রত্যেকে যেভাবে আমাদের এই মিছিলে এসে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ দুয়ার করে স্বাগত জানিয়েছেন, প্রত্যেককে আন্তরিক শ্রদ্ধা, অভিনন্দন এবং বড়দের প্রণাম জানাই। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।